салом алайкум бародарони азиз. мебели фурӯшӣ аз 3000 сомон то 5000 сомон. марҳамат тамошо кунед. суроға, шаҳри душанбе. номерҳо дар экран. метавонед занг занед. солҳое ки ватан дар ҳифзи номонанг буд, танҳоли халқ аз дасти балои ҷанг буд. дар ҳамин айём, дар як рӯзи пурфайзи баҳор, гушнагӣ бо дасти шахшулашра буд аз ман мадор. бо дили холи сарди пурорузу биштофтам, суфраву дигу табақоро саросар кофтам. тоза буди суфрао чун суфраи пайғамбаром, соф буди косаю дигу табақ шуд осмон. Ochajon kunoni haqi jozgahoni man, lek az modar giriftam man javobi be sukhan. man ba in نکرده باور بازگشتم beqaror, همچون مرغ پای سوختم میدویدم هر کنار. دست بردم این زمان بر صندوق چوبی نمان، بر مشامم ناگهان از دور آمد بوی نان. من از این بو نشهی نو قوهی نو یافتم، چاپا گردان کرده صندوق رو بر سوزن کفتم. ریزهی نانه نبود آنجا ولیکن بوی نان داد بر جانم حلاوت، داد بر جسمم روان. کلان گشتم کنون عالم رسد بر داد من کلان گشتم کنون عالم رسد بر داد من، لیکن بوی معطر کی رود از یاد من. салом алайкум ба тамоми тоҷикон. я бародари модда дастгирӣ дар кор будааст. номи каналаш усмон нурофина. дапояст ки ютуб мезанем, усмон нурофина бировардакаш 1186 та подписчик дора. видеош видеои беҳтарина. همیشه آرزوام بودی. Thank you.
باقی در امان الله باشه. این برادر را دستگیری کنن، انشاءالله ما هم در خدمت. салом алайкум бародарони азиз. мебели фурӯшӣ аз 3000 сомон то 5000 сомон. марҳамат тамошо кунед. суроға шаҳри душанбе. номерҳо дар экран. метавонед занг занед. солҳое ки ватан дар ҳифзи номонанг буд, танҳоли халқ аз дасти балои ҷанг буд. дар ҳамин айём дар як рӯзи пурфайзи баҳор, гушнагӣ бо дасти шахшулаш рабуд аз ман мадор. бо дили холи сарди пурорӯзу биштофтам, суфраву дигу табақоро саросар кофтам. тоза буди суфрао чун суфраи пайғамбаром, соф буди косаю дигу табақ шуд осмон. چجان کنانی حقی جزگانی من، لک از مادر گرفتم من جوابی به سخن. من به این نکرده باور بازگشتم به قرار، همچون مرغ پای سوختم بدویدم هر کنار. دست بردم این زمان بر صندوق چوبی نمان، بر مشامم ناگهان از دور آمد بوی نان. من از این بو نشهی نو قوهی نو یافتم، چاپا گردان کرده صندوق رو بر سوزن کفتم. ریزه نانه نبود آنجا ولیکن بوی نان، داد بر جانم حلاوت، داد بر جسمم روان. کلان گشتم کنون عالم رسد بر داد من کلان گشتم کنون عالم رسد بر داد من، لیکن بوی معطر کی رود از یاد من. سلام علیکم به تمام تاجیکان. نمی برادر ما دستگیری در کار بوده. نامی کانالش عثمان نوروفینا در پایست که یوتیوب میزنیم. عثمان نوروفینا حبر براوردکش 1186 تا پاتیستیک داره. ویدیوی بهترینه.
همیشه آرزوهام بودی. باقی در امان الله باشه. این برادر را دستگیری کنن، انشاءالله ما را هم در خدمت